पुनः अच्युतानंद लिखिले त्रये त्रय बीज जेबे प्रकाशिब नृपति होई बहत देश विदेश रे दल गढ़ुथिबे नाश जीवन टकुट कले त्रय त्रय बीज जेबे प्रकाशिब त्रय अर्थ तीन तीन रे पुणी त्रय बीज कले तीन जिते 33 अंक हम से कौन सी देशर एक मुख्य लोक मर आम भारतर मुख्य लोक हो पारे अमेरिकार हो पारे कि चाइनार हो पारे रुषियार हो पारे कि मुख्य लोक मर किसी कहबार ना कि त्रय त्रय बीज जेबे प्रकाशिब नृपति होइबे हत देश विदेश रे दल गढ़ुथिबे नाश जीव नटकुट देश विदेश जाकि सब दल गढ़ुथे निज दल को बलवान करने से नटकुट सब नष्ट हो कहीं जड़े मुख्य लोक यही 2026 भितर मरवे कहीं यहाँ हूँ 1433 अंक आज्ञा आपणकर 1433 हूँ आपणकर साल जहाँ को आप दिल्ली शराबत कहती 1433 साल बर्तमान चली यारी परे आपणकर आउ जड़े मालिकार लिखिले से कौन लिखिले मन तर्की था 33 अंकरे प्राणीए नाश हेबे रंकरे अरे 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष ये पृथ्वी हेब कंदल लागिब गंडगोल पड़ी हाड़ कंकाल जोग्नि हेबे प्रबल कहले जिते 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष 2025 मसीहाटा हूँ आपणकर 1432 अंक 2026टा हूँ 33 अंक 2027टा हूँ 1434 अंक तेणु 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष 2025 मार्च 29 तारीख ठारू 2027 आपणकर सेप्टेम्बर 29 तारीख पर्यंत ये 2.5 वर्ष मीन राशि में शनि रहिबो बर्तमान आप पानी देखु बर्तमान मीन राशि में शनि अच्छी पृथ्वी हेब कंदल जोग्नि हेबे प्रबल पड़ी हाड़ कंकाल गड़ब मुंडमाल कंपिब भैरव डाकरे मन तर्की था 33 अंकरे तेणु यही 33 अंकटा 26 मसीहा गोटे आपन सतर्कता अवलम्बन करूँ मनरे गर्व भाव के बहतुनि जमी स्कूल पिला माने प्रार्थना पढ़ुले हे प्रभु सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसाओ पराण मोर तब प्रेम श्रोते प्रभु परम शरण ये जीवन सिच रणे कली समर्पण प्रभु परम शरण भगवान को आत्मसमर्पण कर दिंतु एवं शरणापन्न हूँ सतपथरे धर्मपथरे सब चलतु आपण निश्चय रक्षा पाइबे जो देखिए 2027 मसीह 27 अंके पूर्व समुद्रु लवण आसब माड़ी उत्तरु गंगा उजाड़ी बहिब तही संगे देव धाड़ी 22 पाबथे मीन खेलुथिब सिंहासन रे वरुण मक्का मेदिनारे घोर युद्ध हेब मरिबे जवन गण 27 अंके पूर्व समुद्र लवण आसब माड़ी 2027 मसीह जो समुद्र पानी माड़ी आसब से आपणकर समुद्रटा 70 फुट फुल जगन्नाथ मंदिरटा 140 फुट उच्चा आज्ञा 70 फुट तार अधा तेणु जगन्नाथ मंदिर अधा जाके बुड़ीज पुरीवासी पुरी किए जड़े लोक बंचला भाया संभावना ना खंडगिरी पादेश जाकि उन्मत्त सागर हेब बलियार खंडगिरी देखी जीव पर्वत पराय ए समुद्र राजा लहड़ी घेनी आसब किंतु भकत सकत होई बसी ता बेनी पासे जल जीव श्रीराम तारक ब्रह्म एकाक्षर जेहू जन जानी आपण जदि भक्त होइथिबे भगवान को जदि आत्मसमर्पण करिथिबे सत्पथरे चलुथिबे केबे अन्याय अत्याचार करुनथिबे तेबे आपण निश्चित भक्ति भाव में भगवान को निश्चय पाइबे
भगवान आपन को निश्चय रक्षा करेंगे। भक्त मान को बलराम रक्षा करेंगे। पहाड़ जंगल नहीं उद्धार करेंगे। भक्त मान को जे बलराम सी सब खोजी नहीं पहाड़ जंगल मानक सब रखेबे। खाद्य भी सब देवे। जे भक्त चिंती बटी जहाँ प्राप्त कराइबे ताहा जो भक्त जहाँ चिंता करियो ता से पाइबो। आउ जो जल आपणकर माड़ी आसो समुद्रु आपड़ जो राम तारक ब्रह्मज्ञाक्षर मंत्र जानी से मंत्र को जब आप प्रतिदिन 10-20 थर लगा भजन करुवे तेबे आपण निश्चय रक्षा पाइबे। भकत सकत होई बसी ता बेनी पासे जल जीव श्रीराम तारक ब्रह्मज्ञाक्षर जेहू जो न जानी तेणु जे भक्त हो राम तारक ब्रह्मज्ञाक्षर मंत्र भगवान निश्चय आगुरी देइथिबे। से भजन करुथिबो ये पानी तार किछि करिवो नाही ता दी पड़े सिना जीवो ता देह को स्पर्श करि परिबो नाही। तेणु आपण भक्ति भाव चलतु सत्पथरे जातु सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते भसाओ पराण मोर तब प्रेम स्रोते प्रभु परम शरण ए जीवन श्री चरणे कली समर्पण। ये भाव जदि आप हृदय रहिबो आपण निश्चय बंचिबे। सत्य जुगर लोक आपण हो पारे कली जुगर उधरी जीवे। आपण मन रखु यही 2.5 वर्ष भितर ये प्राय वर्षे पाखापाखि भोग होगा 29 दिन को आपंकर वर्षे हो आउ 1.5 वर्ष भितर आपणकर पृथ्वीर शतकरा 70% लोक मरीजे आउ 30% लोक मात्रक रे एते लोक क्षय हे। तेणु आपण मैंने धर्म पथरे चलतु ईश्वर आपण को रक्षा करेंगे। कहले जे ये 2.5 वर्ष आउ तो 1.5 वर्ष वर्ष कटिगला 1.5 वर्ष भीतर सब जिन घटी कलियुग शेष हो 1.5 वर्ष भीतर कलियुग जो सरी जीव सत्य युग आपनकर आरंभ हो। हाँ ये सत्य युग जो आरंभ हो कौन सूचना दौर सब सत्य युग आपणकर ब्रह्म सहित कहला 510 वर्ष कलिर तुटिबा आउष देवंक 522 वर्ष दिव्य सिंह देवभोग 17 वर्ष हिसाब कले 2017 मसीहा है 5000 वर्ष 510 वर्ष कलिर तुटिबा आउष 2017 मसीहा है 5000 वर्ष से 10 वर्ष मिसेदेले 2027 मसीहा है 2027 मसीह सरीज कलिजुग। आपणकर हाड़ीदास ग्रंथावली जे कि आप छतिया हाड़ीदास थे सी कौन लिखिं कला फुटब नहीं कमल फाटिजीव माटी ये 67 पाइब यही प्रमाणटी 22 पावछ देई लहड़ी आसीब अमरारी निकटरे प्रभु धरा हेब 69 अंके हेब मने रखबारे आहे प्रभु दोष एबे क्षमा कर मोर छतिया निवासी कहे हाड़िया कमार। सी कहला जे आपण मानकर 69 अंक कहले दिव्यसेदनकर 69 अंक बर्तमान कौ अंक चली आज्ञा दिव्यसेदनकर 69 अंक बर्तमान चली केमी पद लिखी 69 अंके हेब मने रखबारे बुझे आहे प्रभु दोष एबे क्षमा कर मोर छतिया निवासी कहे हाड़िया कमार। सबू मालिकाकार माने भी प्रमाण करपणकर ये 2026-27 मसीहा ही शेष जुग कलिजुगर शेष समय तापर सत्य जुग आसिले लोक सत्य धर्म पथरे चलिए कार किसी असुविधा हम ना जे भक्त चिंती बटी जहाँ प्राप्त कराइबे ताहा सब गुड़ाक हम आपणकर म्लेच्छ संहार हवा कथा एगुड़ा ये भितर म्लेच्छ मैंने सब मरवे। तेणु आप म्लेच्छत्व अर्थ पापत्व को दूर कर दिंतु पाप कर्म रे केबे लिप्त रहंतु नाही सत्पथरे चलतु लोक मानकु साहाय्य करंतु लोक मानकु शोषण करंतुनी किंतु आपणकर तो कलिजुगर शेष समय रे आपणकर एमती अधर्म अन्याय अत्याचार सब बढ़िबो बर्तमान बढ़ी बढ़ी चली दिन दी पहरे मातिबे खंट देखाइन छुरी बंदूक बेंट आपणकर बैंक मानक दिन 11-12 पशिकी छुरी बंदूक देखिकी आज्ञा बैंक लुटिकी नहीं गले पुरी गोटे बैंक गला भुवनेश्वर 2टा बैंक गला रायरंगपुर 2टा बैंक गला कटक गोटे बैंक गला बैंक में पशिकी ये 3 वर्ष भितर एत बैंक लुटि सारे
ଆଉ ସବୁ ATM ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସବୁ। କେମିତି ପଦ ସେ ଲେଖିଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବାତିବେ ଖଣ୍ଟ, ରାତିରେ ଚୋରି କରିବା କଥା ଦୂର ଥାଉ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମାତିବେ ଖଣ୍ଟ ଦେଖାଇଣ ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେଣ୍ଟ। ଏ ଯୁଗଟା ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗଲାଣି। ଆଉ ମାମୁଁ ଭାଣନ୍ଦିରେ ପିରତି ବଢ଼ିବ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ, ଏ ତାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ବେକ ଭାଇ ପକାଇବ ହାଣି ମୋ ଭାଇ, ଧର୍ମ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ, କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। ଏମିତି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେୟା ହେଉଛି। ମାମୁଁ ସହିତ ଭାଣଜି ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ଭାଇକୁ ଦେଢ଼ଶହରେ ପ୍ରୀତି ହେଉଛି, ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ନିବୃତ୍ତି ରହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଗାଁ ଭାସିଯିବ, ମୋ ଗାଁ ଭାସିଯିବ ଆଉ 8 ମାସ ଭିତରେ, ତା କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କହିଲେ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ହୀରାକୁଦ ଏଇ 2026ରେ ଉଛୁଳିବ। ଉଛୁଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର 10ଟା ଜାଗା ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ, ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାପରେ କଟକ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପୁରୁଣା 6 ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିବେ ଏଥି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବ, ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆକାଶୁ ଅଗ୍ନି ବରଷା ହେବ ବାରେ ଜାଣ, କୋଠା ଚାଳ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ପୁଣ, ଏ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠୁ ନିଆଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର 223ଟା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠୁ 2 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଛି, ତ କେଉଁଠି 5 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି 20 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, କେଉଁଠି 50 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଏମିତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ମାଳିକା କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସତ ହେଉଛି ବୋଲି? ଆପଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲା, ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିଣ ସ୍ୱାଧୀନାବ୍ଧ କଟାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ହେବ ଏ ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କରି ଭାବ ଯେ। ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରଜା ଯାହା ପ୍ରଜା ସେୟା, ଆଉ ରାଜା ଶାସନ ଅଛି? ସେ କହିଲା ରାଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିଣ ସ୍ୱାଧୀନାବ୍ଧ କଟାଇବେ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନାବ୍ଧ 79 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 78 79 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି। ସ୍ୱାଧୀନାବ୍ଧ କଟାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ହେବ ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କରି ଭାବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରଜା ଯାହା ପ୍ରଜା ସେୟା। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ଖସିବ ପଥର, ଏ ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନିଶା କାଳେ, ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ ଯେ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୋର ଲାଗିବ ନଳ। ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର, ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର, ଗୃଧ ଶାଗୁଡ଼ା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସିଲା ନା ନାହିଁ? ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚଉରା ଉପରେ ବସିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ପଥର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ ଥରକୁ ଥର, ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବୁ ବେନି ନେତର ଯାଇ ଫୁଲ। 23 ଥର ବଡ଼ ଦେଉଳ ପଥର ଖସିଲାଣି। କେମିତି ସେ କେମିତି 1528 ମସିହାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛି, ବଡ଼ ଦେଉଳ ପଥର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ ଥରକୁ ଥର, ଦେଖିବୁ ବନି ନତର, ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୋର ଲାଗିବ ଅନଳ। ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୁକୁଟ ଦେବେ ତସ୍କର ନେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ଚୋର ନେଇକିରି କୂଅରେ ପକେଇଥିଲା, ନେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ରାଜତ୍ୱ ରଜାଙ୍କର ଶାସନ ନଥିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ସବୁଥର ପଥର ଖସୁଥିବ, ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ବସିଥିବ। ଏବେ ତ ପରଦିନ ଗୋଟେ ତିଲ ବସିଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିତ୍ପାତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଟା ସେ ବିତ୍ପାତ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ଥୟ ନହେ 3 ନବ, ଥୟ କଲେ କେ କାହାକୁ ରଖିବ। 1999ରେ 3ଟା ନ ଅଛି, 1999 ମସିହାରେ 3ଟା ନ ଅଛି। କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ଭାସିଯିବ, ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ। 1999 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପ ଏରିଆ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? 1999 ମସିହାରେ କେମିତି ସେ ଲେଖିଛି, ଥୟ ନହେ 3 ନବ, ଥୟ କଲେ କେ କାହାକୁ ରଖିବ। 3ଟା ନବ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅଛି? 1999 ମସିହାରେ ଅଛି। କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୁଡ଼ି ଯିବ, ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ, ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ସମାଧି ସେଦିନ ପୂଜା ପାଇବ। ଏହା ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମାଳିକା ବାଣୀ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇନି କି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କହିଲି, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ତିଳେ ନ ଟଳିବ, ପଥରର ଗାର ଏହି
ଇଏ ପାଣିର ଗାର ନୁହଁ ଯେ ଲିଭିଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ପଥରର ଗାର। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସୀତା ଅସତୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସତୀକି ଆପଣ ଅସତୀ କହିପାରନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ନ ଫୁଟି ପର୍ବତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ। ଆଜ୍ଞା। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ତିଳେ ନ ଟଳିବ, ପଥରର ଗାର ଏହି। ପୂର୍ବ ଭାନୁ ଅବା ପଶ୍ଚିମ ଯିବ, ବୁଝିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ନହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ନହେଇକିରି ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତର ବାଣୀ ଏପଟ ସେପଟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ।